السلام عليكم حرامين، مرحبا غتهزو ديناري تمني ان شاء الله تيري مليح. نهار سيقني وكيدي غنقلا قالي ديغوا مش تورا ما شنو ما مش تخرجك تخش تسهر خزيتني يتساغم زيت حونه. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez aujourd'hui, je vous ai prise avec moi pour vous montrer ma galette des rois à moi, celle que j'ai dû préparer en fait pour mes enfants. Elle est délicieuse, moelleuse et elle est unique. Donc là, j'ai préparé les ingrédients qu'il nous fallait. Comme vous voyez, tout le monde sait faire la galette des rois. Après, libre à vous de rajouter ce que vous voulez. Donc il nous faudra 2 pâtes feuilletées, de l'eau, de la compote de pommes en morceaux si possible, du caramel beurre salé, un jaune d'œuf. C'est tout. تحرمين اللي غداو مدان تاتير رما كديري يغسن ناين لا بات فايتي امان يجن تمجاج طوراغ كراميل بور سالي د كومبوت نتفاح اكي مرسوم خام من زيت نيتر كارتني وتحريم اي ني غسنوها مامش نغاوم ابخي لا غاليت دي روا اتقم من تخصم من تمنى زعما الثاني مدايس كوريج دايس وينه الناس لا توش نس بيرسونيل الذي يعني دايس الحاج تصبحت صافي كيردان تاتيان لا بات فeuilletée الكردايس كومبوت دو بوم مامش نغاوم نشسير لا كومبوت دو بوم اكي مرسومن خازيت نيتر كارت مزيان ما تكيمت نيتر كارت خمات كسم واخا تصمد يمني خمات كسم تي في تودوم فهمم خويني نشسير لا كومبوت التفاح دايس عاد اي مرسومن وحاين بوس كبيره. Donc voilà, je vais commencer à étaler la compote de pommes en morceaux bien sûr. Moi je préfère en morceaux, c'est mieux parce que en fait si vous mettez la compote de pommes bien mixée en fait quand vous allez couper votre galette de pommes en fait on dirait de la purée pour bébé. Donc en fait voilà, je vais l'étaler, je vais laisser 1 cm sur les côtés, le bord en fait pour pouvoir coller l'autre pâte. Donc là je vais étaler ma compote de pommes et je vais mettre du caramel de beurre salé au-dessus. Donc voilà, avec un pinceau, je vais mouiller les bords de ma pâte. Et comme vous voyez, j'ai mis une bonne dose de compote de pommes. Il faut bien mettre un bon... moi j'ai mis, franchement, j'ai mis 1 pot et demi de compote de pommes. Sinon ça fera trop plat. Voilà, donc là, j'imbibe bien ma pâte avec de l'eau. Et je vais rajouter le caramel. Compote de pommes, sauf لا باتينو سوا منواها هذا راني خاصنيش كراميل خو كراميل اتقم مش تخصم كنيو نورمالمون تقم دوا كدا نشرامي غاري ثوينو وسني عجبو طاس كراميل خويني فاك خنين شويه كيغاس كراميل سوا طاس شويه ولا سكير كاع نتا اتقم كراميل سوا طاس. Donc là, comme vous voyez les filles, j'ai rajouté du caramel de beurre salé. Sur un côté, j'en ai mis beaucoup. C'est parce que moi, en fait, mes enfants n'aiment pas beaucoup de caramel. Donc j'ai mis un côté où il y a beaucoup de caramel et de l'autre, j'ai laissé tout simple un petit peu. J'ai juste mis quelques gouttes de caramel. Là, ensuite, je vais disposer la fève. Voilà. Et je vais refermer la pâte. Et ensuite, je vais badigeonner la pâte avec un jaune d'œuf. Je vais rajouter la petite astuce, un sucre vanillé pour que ça colore bien. Et c'est tout, vous mettez au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Même je la mati hramin, girdeis caramel, girdeis la fèvre rejoursdis, رخو أذبلعغ كغاخميت كارس غاس شوي مشات كارسغ مريح يغزد السني ماني توغا كيرديني امان. فوالا ادكيغ ان جون داج اجن تمجاتش ادكيغ 180 درجه 15 مينوت ماشي كبر ما دكيغ منايا هذا سكيغ زواك اكطرطف هذا شنت شنغ مامش هذا ستكيغ نش اكي جن تكشوت مني اما واغا ونبو تكشوت بولي زعما ما تقم السرموس ني خص خنجشت غزام فامايا واش غزام مش داس تكيغمش
Donc les filles, dans cette étape, ce que j'aime bien, moi, c'est faire la déco en fait avec un bâton à barbecue. Je fais les rebords, voilà, j'appuie et j'enfonce avec ma pâte. J'enfonce bien avec le bâton, pardon, ma pâte. Voilà, regardez, c'est très facile à faire. C'est un petit peu collant parce que la pâte elle a mouillé, mais c'est pas grave. On continue. On va faire les rebords. C'est facile à faire. Donc là, je vais badigeonner après avec un jaune d'œuf et je vous laisse regarder la suite. Je tenais à préciser, si vous dorez bien votre galette, au final vous allez avoir une dorure bien foncée. Ça ne veut pas dire que ça a brûlé, mais ça va être bien foncé. Après, si vous la dorez légèrement, vous allez avoir une dorure légèrement claire. même شني غوما تحرمين اما تقيم اطس نتمجاتش التاس خمات سوفم زوفران التاس اخميد زوغ سواطاس واتش مطشا ماشا تزوغ اما تقيم دروس نتمجات شواها الى تقنوم التاس تفسوس لا دوغور التاس اخميد تشمرش شويت وشا ممش تعزوم ممش انوار خضانوم ما تعزوم تلقى شويه تخمي تكاكو شني غما تلقى شويه اخمي شويه تذا هتسمع عاوتاني تكشوت نوم هتقم لي ديسان يتخصم استقم تيشاري ديني تخصم كني واستقم زعما استقم النواز زعما استقم تيبولاتين زعما تقم يمو تيشاري دين تقم من تنوا خضانوم مش كيغ يمو كيغ سامبل وها خمات قم يمو سامبل خمات كم مره استقم احفظ دير وسط يمو وتغما بو ازين يوف ازين ويوف استقم يمو نفسني ماري دي فوز وحفاني. Donc là les filles, moi j'ai fait un dessin tout simple comme vous voyez. Après vous pouvez faire plusieurs dessins, plusieurs modèles, vous êtes libre de faire travailler votre mémoire. Et moi j'ai fait tout simple, vous pouvez faire des feuilles, des fleurs, des ronds, comme vous le souhaitez. Quand vous aurez fini tout ça, il faudrait trouer un petit peu au milieu en fait pour que tout l'air de la pâte passe par le milieu, qu'à la sortie de la galette, vous n'allez pas avoir une galette avec des creux quelque part. Il faut qu'elle devienne uniforme, c'est-à-dire qu'elle soit bien plate, pas creusée au milieu ou quoi. Ça dépend des fois, vous avez des galettes, voilà. Ou si vous la trouvez pas, ça va faire d'un côté gonflé, de l'autre côté creux. Donc voilà. Donc c'est une petite astuce que je vous donne. Même je t'aurais mis استقم احفظي الوسط يمو التاس خماتوف التاس ما راضيش صافي خوت كم غفران 180 درجه 15 minutes même شني غوم. Comme vous voyez, là ma galette est terminée, je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. À tout à l'heure. Et voilà, ma galette est sortie du four. Elle est sortie bien croustillante. Donc là je vous coupe pour faire montrer le rendu, mais en fait je conseille de la manger quand elle va être bien froide, comme ça vous avez le goût du caramel, la pomme. Donc moi je conseille de la manger bien froide. Même la galette ثموا كسراهم يجوا مرسوم هذا شنو ميم شتيكا هذا اخر تفخيد ما شاء الله الصباح سوطاس تمني غتيري تعجباهم ما مشني غاهم خمات تسون يمو زوفران تسوخم زوفران خصها تراجم ارتصمد اتفهم الكو ذا سبحان.
Voilà les filles, la recette d'aujourd'hui c'est celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. الفيديو نغنا حرامين تنتتي تمنيغ تيري تعجبهم فكغاوم لا غاليت دي غوا نهارا كغاوم ارمون نغني ان شاء الله يجن لا غوسيت تصبحات بسلامه.